अच्छा सावन আচ্ছা আচ্ছা এ মানে আমি ঠিক আছে মানে গা ঠিক ঠিক আছে আছে। ঠিক আছে হ্যাঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে নমস্কার। পাহাড়ের কোলে ঘুমিয়ে থাকা এক স্বপ্নময় শহর, মেঘের রানী দার্জিলিং। ট্রেনের জানলা দিয়ে প্রথম দেখা সেই শহর, সেই পাহাড়ে জড়িয়ে থাকা মেঘ, ঠান্ডা হাওয়ার আলতো ছোঁয়া আর কুয়াশার চাদরে মোড়া চারপাশ। আজ আমি পৌঁছে গেছি ঠিক সেই শহর, যে শহরে শুধু একটি জায়গা নয়, বরং একটি অনুভূতি। চলো আমার চোখ দিয়ে দেখে আসি সেই স্বপ্নপুরীর প্রথম ঝলক। এই হলো আমার দার্জিলিংয়ের যাত্রার শুরু। আমরা এর পূর্বের ভিডিওতে দেখিয়েছি আপনাদেরকে আমরা কি করে দার্জিলিং পৌঁছাই, এবং দার্জিলিং পৌঁছে এখন বাকিটা পথ আপনারা আমাদের সাথে দেখতে থাকুন। আমরা কোন হোটেলে উঠলাম, কোথায় থাকলাম, কত টাকায় থাকলাম, সব কিছু আপনাদের ধীরে ধীরে সব ভিডিওতে জানাবো। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, এনজয় করুন আমাদের এই যাত্রাটি। ধন্যবাদ। নিশ্চল শ্বাসে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যায়, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকি দার্জিলিংয়ের বুক জুড়ে মেঘেদের মৃদু মিছিল দেখতে দেখতে। এ শহর কি সত্যিই বাস্তব, নাকি আমি কোনো স্বপ্নে পা রেখেছি? শহরটা যেন মায়ার এক ক্যানভাস, চায়ের সুগন্ধে ভেজা ভোর, ম্যাল রোডে ধীরে ধীরে হাঁটা মানুষগুলো, আর পাহাড় বয়ে ওঠা সেই অচেনা পাখির ডাক। সব কিছুতেই এক অদ্ভুত টান, যেন কেউ চুপি চুপি বলে যায়, আর কিছুক্ষণ থেকে যাও না, থেকে যাও আর কিছুক্ষণ। আমি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হই না, বরং প্রতিটা ধাপে ধাপে আর মুগ্ধ হই। পাহাড়ের কোলে এমন এক সুন্দর শহর, যেখানে সময় থেমে থাকে না, মন থেমে থাকতে চায়। हेलो गाइस, तो अभी एक दोस्त से मिले। ये मेरा दोस्त, ये मेरा नया दोस्त है। क्या बोला आपका नाम? আদিত্য आदित्य। फिर से आदित्य से मिले। ये लोकल है, तो इससे हम पूछ नहीं, यहाँ का मतलब लोग ना बहुत अच्छे हैं। হ্যাঁ हमको पता है कि हम लोग को ऊपर में ले गया था। हाँ। मतलब हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे आना है, तो जो गाड़ी का ड्राइवर था ना, हाँ। तो फिर से हम लोग को नीचे ले आया। নিচে উল্টা ঘুরে नहीं, वो नीचे ले आया, फिर भी पैसा नहीं लिया, मतलब फ्री में लेके आया। अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छा है ना दार्जिलिंग। आप लोग भी बहुत अच्छे हो। गैंगटॉक है ना, हाँ गैंगटॉक में मस्त है। हाँ आप जो गैंगटॉक के पास रहते हैं ना, हाँ। सफाई फ्री होगा। अभी आप कहाँ जा रहे हो? हमें उधर से कर यहाँ पे तो बहुत मौसम बदल जाता है। मौसम तो बहुत है ना, हाँ। बहुत अच्छे जो क्लीन होगा ना, हाँ। बहुत समझ जगह अच्छे लगे। आप लोग का लोकल लैंग्वेज क्या है? हमरा हाँ? ये दस क्या लोकल लैंग्वेज क्या है? मतलब कौन सा? हाँ, भाषा भाषा बात है नेपाली नेपाली में जैसे बोलते हैं कि क्या बोले नेपाली कि में आप बहुत अच्छे हो। हाँ, उसको क्या बहुत बोले? अच्छे ना उसको जो उसको भाषा क्या है बोले? ना बहुत अच्छे। ना उसको क्या बोलेंगे? हमरा हाँ ठीक है था ये ना उसको नेपाली में क्या बोलेंगे? आप बहुत अच्छे हो। हाँ बहुत उसको नेपाली में कैसे बोलेंगे? अच्छा सावन अच्छा सावन। अच्छा सावन। अच्छा अच्छा ये মানে আমরা ঠিক আছে মানে গা ঠিক আছে আছে। ঠিক আছে হ্যাঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি ঠিক আছে ঠিক আছে ठीक अच्छा। धन्यवाद आपके लिए। मिलते हैं। ओके ओके। लो दादा ये देखो दोस्त मिल गया हम लोगों को। ये बहुत सारा दार्जिलिंग कॉन्वेंट स्कूल। देखा कैसे दोस्ती बना लिया। हाय कर दो दोस्त तुम लोग भी। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? आरकेएसपी आरकेएसपी। हाँ। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 12th स्टैंडर्ड। वाह अच्छा, यहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं। पता है, हम लोग को गलत जगह पे ले गया था, फिर से वो हम लोग को यहाँ पे लेके आया। यहाँ पे बबल होटल कौन सा है? बबल बेड होटल। हमको वो तो होटल का पता नहीं आप लोग यहाँ पे लोकल हो? ना, हम बहुत नीचे से आए। वाह, चल के
हाँ वाह रे वाह, पूरा स्ट्रांग मैन। देखिए ऐसा हो रहा है यार। होता है बड़े बड़े शहरों में, Junior छोटे ने- मोटे बात होता रहता है। जूनियर ने हमको जिसका दिया, हाँ जूनियर को तेल दिया हमने। अरे मारपीट, एक्शन, एक्शन करना बुरी बात है। ज्यादा बच रहा था ना दूसरा। तब तो ठीक है, तब तो मारना बनता है। आप कहाँ से हो? कोलकाता, कोलकाता से। हम लोग कोलकाता से आए। चैनल का नाम क्या है आपका? चैनल का नाम है VLN कोड़ा, VILLENKORA। वो सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे आपको। দেখতে দেখতেই আমরা হোটেলে পৌঁছে যাই। হোটেলের ছোট্ট ছাদে দাঁড়িয়ে যখন প্রথমবার শহরটাকে দেখি, আমি নিঃশব্দ হয়ে গেলাম। কোনো ভাষা, কোনো ক্যামেরা সত্যিই এই মুহূর্তটাকে ক্যামেরায় বন্দি করতে পারবে না। সত্যিই অপরূপ দার্জিলিং, কি সুন্দর, এতটা সুন্দর আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। কারণ এমন সৌন্দর্য শুধু চোখে নয়, মনে দাগ কেটে যায়। আমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখি, চোখে জল নিয়ে। एकदम लातार लिंक था लगना ना डाले होम स्टे ना, लगना एकदम लातार से लिंक था लगना। ini ada datine kine kusul nyeto do ko lay da bole bang chala nyeto do bole nyut coba but nyut ar jahal ka numa kan gitu ya une latar mane हम तो दिसत होगा चेक को तो नियल दा हट काम अरे वीडियो नियल दिला खजवा अरे वीडियो रे नियल पे हमका तो सीडी में ना हेड चला के न nyut दिया weird and the atma में ना हाँ यार रिमिल एसेट के यार रिमिल एसेट के मालूम चला कैसे हाँ मोटा मार रिमिल एसेट के चला लिंजी कहते हो ना kan हाँ से गप्पा गप्पा से ता এটা ঠিক আছে না আমরা ভেবেছিলাম প্রথম দিনেই সেই হ্যাপি ভ্যালিতে নামবো, কিন্তু আমরা দেখে ভয় পেয়ে গেছি। আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাই আমাদের দ্বারা নামা সম্ভব হয়নি। আমরা পরবর্তীতে ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা কিভাবে হ্যাপি ভ্যালি গেছিলাম। aling jahar ling duduk kana noa jaga re ठीक aling tanam re एकदम जूलॉजिकल पार्क ना तारम रे बट गप्पा तो बंद के था ना जहाँ मैंने अंजम के तीन अच्छे बार ना मंगलवार हाँ बुधवार तो नोंडा तो मैंने आपको को बापे पढ़ाया जे बृहस्पतिवार तो बंद के था ना मैंने तो बृहस्पतिवार तो बंद के था ना बने चितान टा मैंने चेक में था जूलॉजिकल पार्क माने चिड़ियाखाना আর গাপ্পা তো নন্ডে তো বন্ধ কে থাকে আর চা নিতে বই নিউ কথা তখন হয়তো যখন একদম চা নিউ কেদা ওনা চা নিউতে বহুত খারাপ কান আলাং আলাং আধা রাপা কান তিন বাট নন্ডে নে হট আডি ভাগে আকো নুকা রড থোড়া বুঝো তো প্রবলেম না বাট নন্ডে নে হট আডি ভাগে আকো আর যাহাই কো যদি দাঁড়ান পে হজু কান খায় ইনা ভিডিও যদি পুরো পে নেল লেখা ওনারে পে নেলা হোটেল হোম স্টে নাম দে ঠিকানা নিয়াম কথা ওটা তো আটি কম দামতে ওটা একটা প্লেস মেনা আদো তিন দ বতরতে গলিং ফেট দড়িতা ওনা জায়গা ফেটতে আইমা কষ্ট मिनिमम একদম মিনিমাম 3000 ফিট मिनिमम 1500 থেকে 2000 মিটার 1500 ফিট লাতার 2 কিলোমিটার লাতার মানে লাতার একদম ফেট হইয়া তো ওনা পসিবল থিং বাং হইয়া গাপা সেতা সেতালিং চলা যা গাপার না ব্যাপার গাপা তিন দিন চালিং গালি এত লিখি দো টাটা